एक तरफ चुनावी सरगर्मियां और वहीं दूसरी तरफ आगामी उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नए निर्देशों का ऐलान किया है। नए नियमों के तहत उपचुनाव के तहत रोड शो, बाइक रैली या साइकिल रैली करने पर पाबंदी रहेगी। शाम 7 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर भी रोक रहेगी। हालांकि 30% लोगों की उपस्थिति के साथ सभागारों में चुनावी सभा आयोजित करने की इजाजत दी गई है। इन चुनावी सभाओं में शामिल होने वाले सभी लोगों का नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। वहीं खुली सभाओं में रास्तों पर लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। घर घर प्रचार के लिए भी उम्मीदवार समेत 5 लोगों को ही अनुमति दी गई है। बात करें अगर स्टार कैंपेनर की, तो यहाँ 20 गाड़ियों को प्रचार की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रत्येक गाड़ी में 50% सवारियों को ही अनुमति दी गई है। অসমৰ 5টা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি এতিয়া বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছে। গোসাইগাঁও, ভৱানীপুৰ, তামুলপুৰ, মাৰিয়ানী আৰু থাওৰা। লাষ্ট ডেট অফ নমিনেশ্যন আছে 8 অক্টোবৰ। স্ক্ৰুটিনি অফ নমিনেশ্যন হ'ব 11 অক্টোবৰ। নমিনেশ্যন কৰাৰ টাইমত কমিশ্যন ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে কি নো পাব্লিক মিটিং, নো প্ৰচেছন ইজ এলাউড। 100 মিটাৰ ৰেডিয়াছত অনলি 3টা গাড়ী আহিব পাৰে। कैंडिडेटर লগত 2টা মানুহ যাব পাৰে। তো টোটাল 3টা মানুহ আগৰ ৰুমত সোমাব পাৰে। ইনডোৰ কেম্পেইন ভেন্যু আছে এনেকুৱা, তো তাতে কমিশ্যন ক্লিয়াৰলি লিখিছে 30% অফ দি अलाउड कैपेसिटी और 200 persons whichever is less। এটা ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে। এই ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰি তাতে যিকোন মানুহ ভিতৰত সোমাব তেখেতৰ নাম এইটো লিখিব লাগে। আউটডোৰ মিটিঙৰ কাৰণে কমিশ্যন লিখিছে 50% অফ দ্য कैपेसिटी एज पर कोविड गाइडलाइंस और 1000 इन केस ऑफ स्टार कैंपेनर। और बाकी जिकोन कैंपेनर আছে जिकोन स्टार कैंपेनर নাই তাতে 50% অফ দি कैपेसिटी और 500 और ग्राउंडर ভিতৰত सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो হ'ব। नो रोड शो, नो मोटर रैली, नो बाइक रैली, नो साइकिल रैली। डोर टू डोर कैंपेन जिकोन আছে 5টা মানুহ अलाउड इंक्लूडिंग कैंडिडेट और हिज रिप्रेजेंटेटिव। ओनली 5 पीपल, नॉट मोर देन दैट। जिकोन कैंपेनिंगर टाइम আছে এটু ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে ইভিনিং 7 PM পিছত কেম্পেইনিং না হ'ব টিল মৰ্নিং 10 AM। কিমান গাড়ী अलाउड আছে কেম্পেইনিঙৰ টাইমত? कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी কাৰণে 20টা গাড়ী अलाउड আছে এক্সক্লুডিং স্টাৰ কেম্পেইনাৰ। আৰু ইন ইচ ভেহিকল প্ৰত্যেক গাড়ীত কিমান মানুহ বহিব পাৰে 50% অফ দ্য कैपेसिटी। সাইলেন্স পিৰিয়ড যিখন আছে ইলেকশ্যনৰ পোলিং ডেৰ আগতে যিখন চুনাव প্ৰচাৰ যিখন स्टॉप কৰিব লাগে এটু जनरली 48 आवर्स আছে 72 घंटा एटू एतिया कर दिया है। और वहीं कोरोना के मौजूदा हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके अधिकारी कर्मचारियों को ही चुनाव के कार्यों में नियुक्त करने का ऐलान किया है। बाकी जिकोन इलेक्शन पर्सनल আছে कैंपेनिंगत আৰু কোনবা মানুহ जिकोन इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, ड्राइवर বিলাক जिकोन এনে পাৰ্টিসিপেট কৰিব তেখেতক ডাবল ভ্যাকসিনেটেড হ'ব লাগে। আমি চেষ্টা কৰি আছো আমাৰ যিমান ডাবল ভ্যাকসিনেটেড আছে গোটেই এইটো মানুহকৈ আমি ডিউটি দিম। তথাপি ক্যান্ডিডেটৰ যিকোন বাকি মানুহ আছে इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट তেখেতক ডাবল ভ্যাকসিনেটেড হ'ব লাগে। और इसके अलावा मतदान के दिन के कार्यों को लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। पोल डे दिनोत की एक्टिविटी अलाउड আছে तो मैक्सिमम 2টা व्हीकल्स विथ 3 persons each shall be allowed। पोल डे दिनोत एक्टिविटी पोलिंग स्टेशनत হ'ব, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन কৰিব লাগে। সকলো ভোটাৰ বিলাক মাস্ক পিন্ধি অথবা ফেস কভাৰ পিন্ধি আহিব লাগে। তেখেতক ফেস কভাৰ অথবা মাস্ক পিন্ধি না আহিব তো আমি তেখেতক দিম তাতে। হ্যান্ড ওয়াশিং ফেসিলিটি থাকিব, স্যানিটাইজাৰ থাকিব আৰু প্লাষ্টিক গ্লভছ দিম আমি ইভিএম টাচ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো যিকোন গোটেই বায়োমেডিকেল वेस्ट আমি ভালকে ডিসপোজ অফ কৰি দিম। এনেকুৱা আমি এইটো মেজাৰ্স লম। আমি পোস্টাল ব্যালটৰ ফেসিলিটি যেনেকুৱা যোৱা টাইমত দিছো এইটো 3টা ক্যাটেগৰি কাৰণে আমি দি আছো। পোস্টাল ব্যালট পাব এই টাইম এডিশনালি 80+ যিকোন আমাৰ সিনিয়ৰ সিটিজেন ভোটাৰ আছে তেখেতক, প্লাস যিকোন আমাৰ দিব্যাংগ বন্ধু বাহন আছে তেখেতক, পিডব্লিউডি ভোটার্স আৰু যিকোন কোভিড ইনফেক্টেড পেশেন্ট আছে তেখেতক।